মই খান বেংক ব্ৰা লিংক কৰিনা থাকা মোবাইল নাম্বাৰ ব্ৰা সোশ্যাল মিডিয়া লা কিলা প্লেটফৰ্ম দু হলেবি অলপ গলতি কৰিনা থাকিছে বলে তো মই খান কে পারমিশন লগিনা 499 কাটি দি মইনা দে আৰু কেতিয়াবা তো ৰাখি থাকি কিনা 1 সাল 2 সাল হোৱা পিছিতে 10000 15000 কাটি দি মই খান না পারমিশন লগিনা আৰু এনা কাটি দিয়া পিছিতে মই খান বেংক দে চাইছে বলেবি ইটো পইচা তো वापस পাবলে নহয় কিলমানি মই খান ব্ৰা অটোমেটিক পেমেন্ট বনাইনা থাকা ব্ৰা কাটি দিয়া লাগা আছে तो लास्ट टाइम मैं पेटीएम पर दुकान के ना कैंसिल कर दियो कोना बनाइसे तो बेसी मानु पर रिक्वेस्ट करिसे जीपे लगा भी बनाइ दिबि कोइना ए दुकाने अछि মই আপনি খান के जीपे पर আপনি খাन बनाइना থাকিसे बोले तो किना चेक करिवो आरो আপনি खान बा जीपे ते ऑटोमेटिक पेमेंट बनाइना पाइसे बोले तो किना कैंसिल करिवो एटु देखाइ दिबो एटु ब्रा আপনি खान भी মই लगा YouTube चैनल दे मोरम ब्रा सब्सक्राइब करना मोटा करि दिबि आरो शेयर भी करि दिबि तो আপনি খান জিপে পৰা তো ক্যান্সেল কৰলো কো চাওলাই কইলে তো জিপে দি চাও লাগিব এটো জিপে কে তাপাই দিবি এনা তাপা পিজিতে আপনি খান কে উপরে না একটা আপনি খানা প্রোফাইল দেখাই দিব আপনি খান এটো বি চাও পারে আর নিচিতে বি আপনি খানা প্রোফাইল তো দেখি আছে ইউ কই গেনা এটো কে বি চাও পারো আপনি খান হইলিবি এতিয়া কানি মই খান এটো উপ লাগা প্রোফাইল দে চাবো এটো চাই গেনা এটো তাপাই দিবি না তাপা পিজি অলপ নিচিতে আইবি एना हाथिम दा आपने हन इदु दिखेस ना O2 पे इदु तपाबी एना तपा पिची दे आपने हन इदु दिखेस ना up to 499 মই इतु लगा ऑटोमेटिक पेमेंट बुनाइ गना आसे तो মই ब्रा इदु कैंसिल करा नाइ कुले तो केतिया एक महीना कंप्लीट होबो ताखानब्रा एनी टाइम মই लगा परमिशन लगिना 499 तो काटी लोला आसे इतु ब्रा इदु किना कैंसिल करो कुले तो आपनि खान एटु दिखेस ना एटु एरो मार्क एटु को तापाबी एना तापा पिचिके आपनि हन अलप निजिता हेबी एना ऊपर न होगेना एना अलप निजिता हेना राखि दिबी एना राखा देमदा आपनि हन एटु को दिखेस ना कैंसिल ऑटो पे एटु को तापाइ दिबी एना तापा पिचिता आपनि हन एटु को दिखेस ना यस कैंसिल ऑटो पे एटु को तापाइ दिबी एना तापा पिचिता आपनि हन की ग्रो लाइकुले एटु दा आपनि खान लगा यूपीआई लगा पिन थाली दिबी आपनि हन जीपे को बनाइ गना थाका तो ओके के तापाइ दिबी एटा कैंसिल होइसे ऑटो पे कैंसिल रिक्शनाइते मेसेज बि हाइ जाइसे आपनि हन दिखेसे एटुते एटु निसिना आपनि हनब्रा जीपे ब्रा बि कैंसिल करल पारिबो तो एटु निसिना इनफरमेशन खान पाइ थागलो मन आसिकुले तो मोरमब्रा মই लगा YouTube चैनल दे सब्सक्राइब करि दिबि आरो शेयर बि करि दिबि।